Hello guys! Mag-unboxing data aning gifts sa mga malgianay o chicharon. Kaya suki mo na si Papa, hiyatagan si Papa o gift nila. So ato na ning abrihan. Kinsa ni? Yuki towel. Yuki towel! So we open. Ang sarap guys! Ay wow! Ay, di man bagay sa Papa ani kay pink man ni pang binabayi. Ako ana jud ni guys. Woo! Na may towel guys. Ako ana jud ni kay basin gamay ni ba dili sad makaigos lawas ni Papa kay tas asa ba to siya di ba? Nya ato ning abrihan. Ay wow, kaigo jud nako jud guys. Kaigo jud nako ate. Nandot ka ayo. Ito sa naibutan dira guys. Nya kani guys. Kaning face towel mong guro ni guys or kuan ba panyo. So ato paning nantawon. Or basin face towel jud bad sini. Oh, panyo! Hindusa oy. Awa nito kayang tila guys. Ang kaning isa basin mo na ni face towel. Oh, panyo silang duha guys.